बुझे कर कहि देउछि पट्टा बुढ़ा नाम रे सम्मान सहित किछि टंका प्रदान कले से राधा कृष्ण कोटि परमाय देथान तो बोला आनंद कबार तो आमर बसना कहली न तो आमर जेन बंधु केतना गाँव कि कोतना गाँव आसी जे हाँ से बंधु लिखिथिले 10 नयन जेते बेले कुंभीर धरिछे गजंकर चरण से समय कुंभीर केतेटा गोड़ से जानिछ केतेटा 4टा गोड़ हाँ हाथीर 4टा गोड़ हाँ पहला नयनर कथा पड़वा 10 नयन बेले कुंभीर 2टा आखि हाँ आ गजर 2टा आखि 4टा हला हाँ गरुड़ पृष्ठ रे भगवान बसिकरी आसुथिले लक्ष्मी एवं नारायण से 3 जन गरुड़ लक्ष्मी एवं विष्णुकर 6टा आखि बेले 6 आरु 4 केतेटा हला 10 नयन 14 चरण बे 14टा गोड़ केनता करी हला कुंभीर 4टा गोड़ हां हाथीर 4टा गोड़ गरुड़र 2टा गोड़ 10 हला लक्ष्मी एवं विष्णुकर 4टा गोड़ हां 14 चरण 10 नयन भगवान प्रभु नारायण गरुड़ पुष्ट रे विराजमान करी करी गजं को रक्षा करबा पई सुदर्शन चक्र रे कुंभीर को मारी करी गज को उद्धार करे एही परि जान पुराण र ज्ञान सुना हे सभाजन पुराण र कथा कर हे प्रवण सुनति मन ज्ञान एही परि जान पुराण र ज्ञान सुना हे सभाजन पुराण र कथा कर हे श्रवण सुनति सभाजन कहिला रे महाप्रभु हेउछ मौन काहे लागे गिरी भारी हो दुहारी नै सुन मुकुंद हरि तई तारी मुकुंद हरि तई तारी माते पशु छे मुई शरण मन मोहन हो दुहारी सुन बदन मन मोहन हो दुहारी सुन वृंदावन बिहारी लाल की आगंतु राज बहु लक्ष्मी सकलार सिद्धि आरपास चरणम दुष्ट विनाश हेतु हरिदद्य गोविंदम चरणारविंदम बोलो जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें ननिल तो आमर बंधु जने 50 कोटी भारत मुद्रा समस्त को प्रदान कले 50 टंका तुमको देले हां से बंधु कहैछन जे समस्त चिठी रे गुटे गुटे चिठी रे 5टा 10टा प्रश्न भी लिखा समस्त 10-10टा प्रश्न उत्तर नहीं दे है समस्त गुटे गुटे देम तो आज्ञाकर 14 चरण एवं 10 नयन र कथा बुझे कर कहे हेलो आज्ञा जेन पैसा पत्र दौच आज्ञा प्रश्न कर सब भाषिणा ने करो बहुत सुंदर भाव पैसा दियो पैसा दे करी उपस्थित दियो ना टेम नहीं करो तमरे प्रश्न सुनो शास्त्र सुनो मन देख सुनो उन्ना धाबी देवे सुनो मना मना गुण बहुत दूर आनु आज्ञा आइछन भल करे सुनो 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 मन दे कर सुनो पैसा दी कर भेसलिया नहीं करो खाली दे करी बाकी जान आमर बंधु कहले जे से राशि तेलर कथा हां रखे जे गंधी जोछि तार संगे संगे हमर डमरू दादा है से बंधु मध्य 2 थर 150 टंका प्रदान कले हां आ हमर ड्राइवर बाबू वंशी बाबू है
କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ ସାଗରେ କବାର হরি হরি বল ତାଙ୍କର ଚଲା ବାଟରେ ସେଇ ବାବା ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମଙ୍ଗଳମୟ କରନ୍ତୁ ଏକବାର হরি বল କହ୍ନେୟା ମୋରେ ଇ ମୋର କାହ୍ନୁ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମୁଲାକାତ କରିରେ ଇ ମୋର ବଂଶୀ ସଙ୍ଗେ ମୋର ମୁଲାକାତ କରିରେ বুঝিছ হ্যাঁ হ্যাঁ এ শুনানি এটা হচ্ছে কলি যুগ হ্যাঁ হ্যাঁ সত্য যুগরে ধ্যান ধ্যান ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা, কলি যুগে কেবল নাম নাম সত্য যুগরে চারি পাদ ধর্ম ଥିଲେ বলে হ্যাঁ সত্য যুগরে মনীষ মানে 21 পর্যন্ত লম্বা ଥିଲେ হয় গো সত্য যুগরে সহস্র বর্ষ বঞ্চুଥିଲେ মনীষ হ্যাঁ মানে ত্রেতয়া যুগরে 3 পাদ ধর্ম ହେଲା হেলা ত্রেতয়া যুগরে মনীষ মানে হ্যাঁ 14 হাত পর্যন্ত লম্বা ଥିଲେ হয় গো ত্রেতয়া যুগরে হাজার হাজার বর্ষ বঞ্চুଥିଲେ মনীষ হ্যাঁ দ্বাপর যুগরে 2 পাদ ধর্ম ହେଲା হ্যাঁ 2 ପାଦ ଧର୍ମ ହେଲା ମଣିଷ ମାନେ 7 ହାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ଥିଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ হয় গো ଆଉ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା ତାପରେ ଇହାଦେ ଆସିছে କଲିଯୁଗ କଲିଯୁଗ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଧର୍ମ হ্যাঁ କଲିଯୁଗରେ ଇ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ ହେଲା 4,32,000 হাজার ବୁଝିପାରୁଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ମଣିଷଙ୍କର ଯଦି ପାପ ପୁଣ୍ୟଟା ପାପ ଅଂଶଟା ବଢିଯିବା ପୁଣ୍ୟ ଅଂଶଟା କମିଯିବା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ কাই বলি গো ଏବଂ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ হ্যাঁ ମାଲିକାରେ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି হয় ଗো ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ ହେଇଯିବ এবং କଲିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ 4,32,000 ବର୍ଷ ଅଛି হ্যাঁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ হয় କରାଯାଏ গো ବୁଝିପାରୁଛ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଏ ଶୁଣନି ତ ଇ କଲିଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବସିବେ କାକାଣା ଘଟି ପାରେ ଏଇ କଲିଯୁଗରେ ବୋଲି କରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ কারখানা ঘটবা গো আগ ভৈরবী ডাকরে ই পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ 64 যুগনি খরপর কুগেনি বুলি খাইবে মাউস আগ ভৈরবী ডাকরে পৃথিবী কম্পিব লোকে হইবে বিনাশ 64 যুগনি খরপর কুগেনি বুলি খাইবে মাউস শোন শোন মোহর ভাই আজা ধর্ম তো রহিব নাহি গে আজা ধর্ম তো রহিব নাহি গে শোন শোন গেলে ମଣିଷ ମାନେ କଲିଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବସିବେ ସେଇ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଥୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର 64ଟା ଯୁଗ୍ନି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ମଣିଷଙ୍କର ମାଂସକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମଣିଷଙ୍କୁ ଖାଇ ବସିବେ ଯେତେବେଳେ କଲିଯୁଗର ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବସିବା ତ ଇ କଲିଯୁଗର ଆୟୁଷ ଆହୁରି କମିଯିବା ହଁ କଲିଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ ଏଡେ ଏଡେ ହେଇଯିବେ ଆଉ କଲିଯୁଗରେ ମଣିଷ ମାନେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଉ କାଣା କାଣା ଘଟି ପାରେ ବୋଲି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଗ ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଝିଅ ବିରତି କରିବରେ ଭାଇ ସଙ୍ଗତେ ଭଉଣୀ ଚାଖଣ୍ଡେ କପାଇ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଭାଇ ପକାଇବେ ହାଣି ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ରେ ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମ ତ ରହିବ ନାହିଁ ରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ଭାଇ
ଅନ୍ତ ଘଟି ଯାଉଥିବା ମା ବାପାଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅନି ମାନେ ଭାଇକୁ ଭାଇନି ମାନେ ବାପାକୁ ଝିଅନି ମାନେ ଅନ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କଳିଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିଯିବା ସେଇ ଛତିଆ ଭଟ୍ଟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ନୟନ ପଥ ଗାମୀ ନିଜେ କଲ୍କି ଅବତାର ଧାରଣ କରି 12 ହାତର ଖଣ୍ଡା ଧରି କରି କଳିଯୁଗକୁ ବିନାଶ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତେଣୁ କରି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଇ କଳିଯୁଗରେ ମାନବ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ମାତ୍ରକେ ଆମେ ସେଇ ହରିନାମକୁ ଟିକେ ଗାନ କରମା ଆଶ୍ରିତ ହେମା ହରିନାମଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହେମା ତାର ସିକେ ଶୁଣୁ ଛେ वाला हे मन भजुथा तुई हरि नाम रे अरे हरे कृष्ण हरे राम हे मन जपुथा तुई राति दिन रे अरे राधे कृष्ण ए मन भजता हरि नाम रे हरे कृष्ण हरे राम ए मन जपता राति दिन रे राधे कृष्ण भजले पाइबु अचला भक्ति जपले पाइबु अचला संपत्ति रे अचला एतते नतनी पे कालो जमने हरे कृष्ण हरे राम ए मन जपता राति दिन रे राधे कृष्ण हरि नाम की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि आगो हरि नाम जे ई संसार रे सार हरि नाम धरि भव उद्धार जेउठारे होई थाए बनी नाम संकीर्तन से जागा को कहंती जे गोलक वृंदावन